बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी। आई वाज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था। आई वाज वॉचिंग टीवी। आई विल वॉच टीवी। मैं टीवी देखूंगा। आई विल वॉच टीवी। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स। आई वॉज गोइंग विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। आई वॉज गोइंग विद माई फ्रेंड्स। आई विल गो विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। आई विल गो विद माई फ्रेंड्स। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। मैं एक नई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। आई वॉज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। मैं एक नई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। आई विल वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। मैं एक नई प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। आई विल वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड। आई वॉज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड। आई विल ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा। आई विल ईट फूड। आई एम सिक। मैं बीमार हूँ। आई एम सिक। आई वॉज सिक। मैं बीमार था। आई वॉज सिक। आई विल गेट सिक। मैं बीमार हो जाऊंगा। आई विल गेट सिक। आई एम टेकिंग रेस्ट। मैं आराम कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग रेस्ट। आई वॉज टेकिंग रेस्ट। मैं आराम कर रहा था। आई वॉज टेकिंग रेस्ट। आई विल टेक रेस्ट। मैं आराम करूंगा। आई विल टेक रेस्ट। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।